Good morning, minasang. Konbanwa, Pinoy Bansay TV. Akemi, Direk, good morning. I'm now here in Bujini. Mairimashita. Imawa Cusco desu ne. Peru no Cusco. Going to Machu Picchu. And I'm here and with my driver, poor driver. At, you can see, ganyan po ang itsura ng mga bahay dito sa Cusco. Parang Mexico. Yeah, parang Santo Domingo, Dominican Republic. At nabubuhay daw po sila because of tourism. Nako, Tita Susan Candelaria, thank you very much for the dress. Alam ba binili mo? Tatlong susunitot. Sa Rio pa ako nangangatog na ako at napakalamig. Winter here, verano, ne verano. Pero aquí, very beautiful sunrise. Very beautiful sunrise in Cusco. You can see, oh, beautiful, beautiful, very peaceful and safe. Señor, en japonés, mensaje para japonés, en mi TV, televisión. Bienvenido a Cusco, que tenga una buena estadía. ¿Qué nombre? Mi nombre es Renzo. Yeah, Benzo. Okay. Mi nombre es Mari. Mari, oh. Una primera aquí, una día. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Que es tan paisaje, que es tan bonito este paisaje, ¿no? Oh, So, it's good. yes, very beautiful. Irei desu ne. Hora. Este momento, hero aquí, Sí, sí, historia del mundo. sí. Sí. En, ¿cuántos minutos desde aquí? By el ferrocarril from la estación to Cusco to Machu Picchu? 2 horas? Ah, no. Hasta Ollantaytambo es 2 horas. 2 horas. De Ollantaytambo a Machu Picchu es 1 hora y 40. Así, 1:40. From here, going to Cusco, 2 hours by ferrocarril, by train, and then 1:45 minutes by bus going up to Machu Picchu. So you can see the beautiful Machu Picchu. So pansamantala po, ang Pinoy Bansay TV, say adios in my TV show, Pinoy Bansay. Say Pinoy Bansay TV. Okay. Could you say, welcome Pinoy Bansay TV? Could you say, welcome? Bienvenidos. So. Que tenga buena estadía. Yes, bienvenidos a Pinoy Bansay TV in Cusco. Alright, thank you. Muchas gracias por la todo. Sa aking pong mga taga-subaybay, taga-panood ng Pinoy Bansay TV. In Espanyol, bienvenido aquí in Cusco, Machu Picchu. Adios, ciao. Muchísimas gracias. Back to you, Akemi.